Marathon adlaw sa tanan mga higala ug karon magpalit tag bahog diri kay wa naman tay bahog sa baboy ug mao ni diri ang mga trabante ug atong paminahon ug tagpila ilang presyo diri. Ito 1,200 ang one sack. Is kasako. Iskasako to akong gipalit diri ug mao ni akong gibayad diri tuwan tuod ang kantidad sa iskasako. Mao to ni silian to no. Shoutout ko sa imo lian. Karon patod ko kabayo, jari man toy baligya to diri sa among barangay mga bahog. Jari kompleto to ni sila diri ug naapod ni sila diri available para sa manok katong mga masakiton na manok. Alin lang mo ug mauli na tod ko. Sukyong na akong iskasako kay magbahog para ba ko sa akong mga baboy. Hog grower to ning pangayon sa akong bahog no. Samtang gapaktas ko, jari ko nasugatan diri papor di man ni matawag og patok kay upat mas lang mo ni gitawag og papor sa diri kay napo ko nasugatan na patri po ni sila diri mo ni gitawag og white duck. Bugat mga idol. Iskasako nga hog grower para sa baboy. Kay sa Drea ato naman ning abrihan kay para magbahog na ta sa atong mga dinosaur kay gigutom na ba to ug mao to ni nagtakos na tod ko Drea no. 5 ka takos to akong ibahog to dani no. Ug sa Drea kay siyempre napo ko lain bahogan ug mao to ni ako mga manok tod no. Siyempre bahogan pud nako ni ayang kay waya man ko lain karon ma-content mao ni ang mga manok kay ang gibidyohan ug kay huma naman ta sa tong mga manok pagbahog ay siyempre ang sapay dugajan balis na punta sa mga dinosaur ug mao tod ni ako na tong gisabwan nagbahog tod no. Sabuan na to nahon ni dre at dito biga na to nahon ni dre. Base nato rin naghanap daglitson no. Available to ning 2 ka baboy na dre baligya to nahon PM lang mo sa gusto ug sa gusto mo anhin lang mo dre sa barangay Kabuhayon Pro 4 jari ko dre naghuya. Og dinhira ko kutob, dagang salamat sa paglantaw. Bye-bye!